Alléluia. Alléluia. Ray nan tompo mbola nanomezantsika fotoana ahafahantsika manaraka ny fandarana eto amin'ny YouTube moa zany am'izao fotoana somary mamaimay ho an'ny sasany moa zany ho an'ny sasany hoe resako anazy fa tsy ho antsika mpanaradian'i Jesosy dia mitondra fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Akory aby efa elaela zay tsy niona teto en fait eto tsika tsy miona fa ny amin'ny radio direct isan'andro ny fampianarana any zany amin'ny ina moa le fitondrina anazy amin'ny tranokala moa zany www.shay.fr zany misy fampianarana direct foana ny isan'andro zany adindroa sasany isan'andro le izy. Dia mitondra fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny tokantranontsika tsirairay avy mino fa salama tsara isika bon seketeny moa zany mirolona ny fiainana fa bon zao moa tratran'ny confinement da de zany ho an'ny zalany reny fa tsy ho antsika zany satria ny zanak'Andriamanitra manana avantage ambony noho ny zao tontolo zao zany zay mantsy averiko mbenimbeny hoatray moa tsy amin'ny radio tsika zao fa amin'ny YouTube hoe ny zanak'Andriamanitra manana mystère ultime ambony zanak'Andriamanitra manana connaissance ambony zao tontolo zao zany ka isika mahafantatra hoe ahoana ny zavatra anankiray ohatra. Inona ohatra hoe tena différence ny kristiana sy ny païen ohatra. Ny païen tsy malala zavatra mahazo anazy. Ny païen tsy malala ny identitéany. Ny païen zany tsy malala hoe natao hoe principe de cause à effet zany. Tsy fantany io. Fa isika mahafantatra hoe voilà ny la cause, voilà ny effet. Donc haintsika mitraiter les zavatra zany à la source zany satria zay zany hoe lecture en exégèse zany c'est pourquoi du comment hoe quand histoire étymologique na mot zany fantatra zany le izy zany de reny ny tompo amin'ny fanomezana ny teniny zany satria tenim-piainana le izy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara ho an'ny fananiny tsy malala arakaraka version zay andrasanao anazy hoe il n'est pas bon pour l'homme manque connaissance. Alléluia. Ka de raina ny tompo amin'ny fanomezana ny révélation ny mystère ny teniny zany amin'ny alalan'ny baiboly. Ngamba miara-manaiky an'izany nareo hoe isika moa zany hoe fony mystère ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra ahafantarana zavatra betsaka ao. Alohan'ny anomboako anazy misy oronona tsara tiako hoentina amintsika zany ampidirana ny saosy hozy ny vazaha. Zay mantsy any amin'ny radio any efa sauce barbecue mélangé ina moa zany mayonnaise sy moutarde mantsy ny fampianarana ka le barbecue sy mayonnaise mantsy mbola mihinana anazy fa rehefa sina moutarde mantsy efa manomboka mangidingidy donc efa manomboka mamparary ny andoha efa fanipanina le lo zay ohatran'izay mantsy le izy zany hoe misy niveau zany fa pour être dans la sauce ozy ny vazaha misy ronana tsara aloha da alefako am'izay azahoantsika anazy de mitondra zavatra tiako hoentina. Alléluia. Tonga de alefako io ronana tsara miaraka amin'ny feo de azonareo izy de tapahako. C'est un soutien, pour le moins inattendu, que reçoit le président russe. Alors que la popularité de Vladimir Poutine baisse, des sorcières se sont réunies pour réaliser l'un de leurs plus puissants rituels, le cercle de pouvoir. Leur but, transmettre leur énergie mystique au président russe. Montre ta grandeur, le pouvoir de la Russie directement à travers Vladimir Poutine et à travers mes mots. Respire, terre-mère, embrasse la Russie. C'est une action concrète, un acte de magie qui vise à améliorer la qualité de la Russie sur la planète Terre et bien sûr pour aider le président. Ya, ohatran'izay zany zavatra mitranga de arahantsika indray ty vidéo anankiray ity
manomboka diso fantatro loatra ty olony ity. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Bon, averiko indray mandeha kely a, jerevy tsara fomba maso, zay mantsy matetika resahako hoe maso a fenêtre ny varavarany de l'âme. Jerevy tsara zao ny mason'ny présidentsika frantsay rehefa miteny hoe après miteny hoe qui vous dépasse, zareo averiko indray mandeha. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Rehefa miresaka hoe resaka dimension de spiritualité ny présidentsika jerevy tsara ny regarany sy ny ahoana moa zany nareo zany mila comprendre ny atao hoe quand une personne est là mais qui n'est pas là zany eo le olona fa tsy eo le olona. Misy zany sika zany a présence de corps fa absence de l'esprit zany. Jerevy tsara nge ty pauziny ty le attitude le ahoana moa zany tsy attitude moa zany fa le impression zany. Jerevy tsara rehefa miresaka hoe à partir an'izy hoe le zavatra tiany resahana zany. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Ohatrany somary nanao kely ohatran'izao ny tarehany. Bon, misy dikany daholo moa zany ho antsika mahafantatra mamaky langage corporel zany. De misy horonan-tsara anankiray koa ty zay diso fantatritsika loatra efa manakaikikaiky ny satria ny politika tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina, fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka ary azo ataony mamadika ary mbola azo ataony vadibadika. Voilà. Zay zany a ny horonan-tsara tiako hitondrana kely antsika zany amin'ny sauce tsy fantako inona sauce an'ity fa ty mantsy YouTube donc un peu limité zavatra azo resahana zany satria public. Alléluia. Andeha ho any amin'ny un Jean tsika efa niresahako ty zavatra ty fa c'est une inona moa zany ahoana ho fiteny aminazy fampatsiahivana. Efa noentiko tamin'ny YouTube ihany ty ka juste tiako fotsiny mampatsiahy anareo zavatra zany a tenin'Andriamanitra zany a tsy maninana verimberina matetika le izy a satria mahatsara anareo ozy Paoly ny amerenana zavatra. Any amin'ny un Jean un Jean 4-5 zany. Miara mamaky tsika.
Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Efa nazavaiko antsika angamba ahoana fipetraky ny zavatra iny, eux ils parlent comme c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Raha ohatra zany révision kely izy fa tsy tadidiko iny titre le izy fa za moa nitonona tamin'iny hoe tout ce qui est dans l'ancienne alliance, zany hoe l'ombre des choses à venir zany imanifeste zany aty aorina zany fa endrika fotsiny tsy mitovy, zany hoe spirituellement zany l'izy misy fandraisany fa le fomba fitrangany tsy mitovy. Tompo meo miracle zay ohatrany tamin'ny andron'ny Jonas telo andro tany anaty kibony trondro de ozy Jesosy moa namaly hoe miracle omenanareo donc tsy zay aseho miracle plutôt zay ampiseho miracle zay ozy zareo de ozy Jesosy namaly hoe miracle omenareo izy ohatrany Jonas tany amin'ny kibony trondro tao anaty kibony trondro de telo andro. De ohatran'izay koa zanak'olona zany telo andro koa zany aiza ambany tany zany. Zany hoe telo andro zany sy anatin'ny zavatra anankiray zany itovizana fa le hoe trondro tsy mitovy, zany hoe misy point kely itovizana zany le izy. Ohatra hoe Jesosy miteny hoe fahaviany zanak'olona juste ohatrany tamin'ny andron'ny Noé, ny olona variana mifanambadiana sy fety sy ny tariny ho avy ny zanak'olona. Donc zany hitantsika zany zavatra rehetrarehetra zany dans l'ancienne alliance sy ny nouvelle alliance zany miverina fa d'une autre manière. Ohatrany Moïse izy nanatsangana le hazo nisy biby lava ozy izy ny zanak'olona koa voilà mitovy zany. De nazavaiko antsika tamin'ny YouTube zany hoe Pharaon, président république, me représentait président république. Babylone me représentait ni monde zany. De efa nazavaiko ngambiny hoe Tour de Babel, tout le monde samby mitondra anjara birikiny amin'ny fananganana Tour de Babel, surtout ny fonctionnaire satria zareo manangana manohana ny Tour de Babel de manino fitondran'ny Babylone sy manangana fitondran'ny Pharaon zany. Donc ny chrétien tena ridicule indrindra nge de fonctionnaire, que ce soit bien clair. Reny patron anao, reny hitanao teo reny. Bon, ina moa mahatonga an'zany. Reny vidéo hitantsika teo reny izy io zany mila fantarina zany, il faut que vous comprenez la Bible zany. Dommage nareo tsy naheno fampianarana any amin'ny radio hoe inona ny mahasamihafa ny converti sy ny vrai disciple de Jésus-Christ zany. Tsy hainonareo l'izy, direct l'izy zany. Misy point be da be zany ligne anankiroa comme ça zany, ty disciple ty converti. Dommage nareo tsy naheno hoe fanazavana hoe resaka fahotana zany fa l'izy misy zavatra plus profond que zavatra azo resana en public comme ça zany satria maninona largeur, longueur, profondeur ozy ny ten'Andriamanitra, donc maninona sy ny hauteur zany ça donne atao hoe dimension zany. Bon, hitantsika présidentsika teo ny tena resaka misy spiritualité amin'ny dimension de spiritualité ve le izy na zaroa za malala resaka dimension de spiritualité fa ny chrétien amintsika ny resana hoe dimension hoe au fait raha fa tsy mbola nainao zany dimension zany. Donc païen zany malala dimension fa tsika zanak'Andriamanitra on connaît même pas ni largeur, longueur, hauteur, profondeur sy ny anatin'ny boîte mbola izy amin'ny positionnement no anatin'ny boîte koa mbola ça compte. Zany hoe depuis Adam et Ève sy jusqu'à tsika miteny zao sy jusqu'à Jesosy tonga misy position zany olona anankiray selon ny zavatra nataon'i Jesosy zany misy position mazava tsara ny olona anankiray hoe eto ianao mipetraka, eto ny position anao na nateraky indray ianao na mbola en processus de nouvelle naissance. Fantatra le izy misy position le olona selon acte, selon attitude, selon comportement zany fantatra hoe ty le zavatra. Amin'ny caractère n'olombelona io 180 points azo azavaina zany bibliquement. 180 points caractère n'olona. Tsy tadidiko bon 90 points négatif, 90 points ohatra hoe positif ohatra.
donc zany a ny chrétien zany a mitondra ho zanak'Andriamanitra reny ny patron'olo. C'est cool a ina moa mahatonga an'izy io zany a resahana foana ange nateraky indray zay nateraky indray a miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra resahana foana ange disciple de Jésus zay mpanaradian'i Jesosy zay mihinana azy mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra resahana foana ange hoe tsika zanak'Andriamanitra fa ngamba fa raha mananoko fa mba un peu plus intelligent le olona tokony comprendre hoe misy zany hoe enfant Christ zany misy ny atao hoe petits enfants misy ny atao hoe enfant de misy ny atao hoe fils donc aiza mireny le izy satria mantsy raha ohatra tsika zany amaky Bible zany tsy sans comprendre zany en profondeur zany le zavatra hoe mandalina tsisy mahasamihafa amin'ny gentilisa satria la parole de Dieu nanaovana anazy ho ana public un euro mahazo anty andafy donc il y a une autre chose l'izy ngamba efa azotsika zay hoe parole du royaume zany de eto mantsy ny tena mampalahelo zany ny religion manome faux espoir an'olona anankiray ny religion manome espoir ianao fa zavatra ataonao io vrai le izy zavatra ataonao mety satria manino Dieu est amour. Il faut comprendre an'izay zavatra zay tompoko resaka tamin'ny raha anankiray zay aho voaingana jery fampianarako moa izy de nanomboka mino an' Jesosy izy de nateraky indray de niresaka taminazy zany izy hoe vu zavatra ampianarinao Ralph ozy izy ohatra ny manomboka manitikitika ny lohako hoe tena nateraky indray ve za hoe ahoana zany nouvelle naissance zany hoe ça se passe comme ça ve le izy non ça se passe pas comme ça le izy misy processus ao fa ny religion zany mitondra atsika mifitaka de maninona manome antsika natao hoe faux espoir hoe mety zavatra ataoko Jesosy be da be zavatra resahany comment ça se fait ny olona anankiray tsy maka prise en compte ny teny anankiray tery ny lalana ozy izy ary vitsy ny mahita anazy de anao zany mieritreritra zany tous les chrétiens zany de ahitan'io lalana io ohatra fotsiny meko ohatra nareo zay chrétien mbola variana hoe manohana président fotsiny ange ianao nge tsy chrétien fiantsonanao hoe satria tu parles comme le monde pourquoi parce que ces gens là telo ihany noratsaniny navokako fa mino an'izany ianao reny olona reo reo olona vidéo reo olona pouvoir reo jerefo tsara bon tsy haiko zoomena jerefo tsara za yeux dans les yeux miresaka aminao am'izay en fait miatire une intention anao ve zay ngamba ataonazy jerefo tsara reo les hommes de pouvoir reo averiny tsara ny vidéo inona titrany tsara fantatra reo olona reo en permanent en contact amin'ny rainy zareo en contact en permanent amin'ny monde de ténèbres reo olona reo en contact permanent ohatra ny zanak'Andriamanitra en contact permanent amin'Andriamanitra ohatra zareo en contact en permanent amin'ny rainy zareo Satan le diable mampalahelo ianao mitonona chrétien manohana ny président anankiray mampalahelo tsy aferanao io raha zanak'Andriamanitra ianao tsy aferanao io raha disciple de Jésus ianao satria manino ny rainao tsy ampovriko manino ianao tsy miditra amin'ny tena véritable de ton père satria fantatra pourquoi ianao manao n'izy io zany satria maninona c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute ny me fotsiny nahita diny vidéo iny hoe politique hita amintsika gasy azo ataony mandainga azo ataony mamitaka azo ataony mivadika ary mbola azo ataony mivadibadika raha mbola DJ na sikira mixage kely iny fa ohatran'ny nampome matsy le izy donc zany ahoana zany vous petits enfants 1 Jean 4 verset 4 vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ahoana lalana olona anankiray mitrompe zany. Misy zavatra zany ahoana ry zany. Il faut comprendre an'ity zavatra ity zany ao anaty Bible zany. Andriamanitra ndraso meko verset mihitsy. Any amin'ny Proverbe 25:2 tonona zao ny ten'Andriamanitra, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Ny gloire de Dieu zany manafina zavatra zany. Ka ny baibolany natao ana publike. Manino natao ana publike? Satria amidy any amin'ny librairie. Tsy fantako ohatrina vidin'ny baibolany a Madagasikara. Aty en France 1 euro mahazo. Niakatra 1,20 angamba izy zay, le Bible fotsy reny Louis II. De aminao zany mystère rehetrarehetra zany azo amin'ny prix na 1 euro zany. Non, teny Bible, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Tsy fantako raha nazavaiko tao amin'ny YouTube iny sa radio hoe misy natao hoe dispensateur any mystère zany. Misy ny dispenser any mystère zany. Un Corinthiens 4:1 ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystère de Dieu zany hoe Andriamanitra zany cacher les choses zany. Andriamanitra zany manafina zavatra zany. Donc misy zany ny olona zany distributeur zany raha ohatra ka zay ny tianao zahoana anazy hoe distributeur ny mystère an'Andriamanitra satria maninona na ny anjely aza tsy nirevelen'Andriamanitra ny mystère zany ozy ny baiboly. Fa ny zanak'Andriamanitra ny révélé ny mystère zany satria manino zay ny différence ny païen. On comprend les choses pourquoi du comment. On comprend zany ny principe de cause à effet zany. Fa ny païen tsy mahalala an'izy io. Ny religion tsy mahalala an'izy io. Mino an'izany ny religion tsy mahalala an'izy. Certains trucs any mba ohatrany hoe marina l'izy de hoentiny zareo. Ka ny mampalahelo zany miresaka sy mijery le olo loatra an'izao. Il parle d'après le monde et le monde les écoute. Efa ndresako anareo ngamba izay ndre mandeha zay mino fa YouTube l'izy. Téléchargenareo zatra amin'ny YouTube fa efa soroko tsikelikely ny vidéo misy certaines choses efa tsy tokony resahana atao zao. Tsy tokony resahana aty. Zany hoe il parle comme le monde zany. Io amin'ny asiko resaka kely amin'le nateraky indray zany. Pourquoi zany olona manina zany olona anankiray mino an Jesosy zay masy ny teniniko. Ny adala amin'izao tontolo zao ny antson'Andriamanitra. Fa manino io adalanao io mbola tsy afaka. Comment ça se fait avant sy après conversion anao tsisy différence. Nefa ianao mitona hoe nateraky indray. Io nateraky indray io tompo tsy vitany comme ça. Peut-être ianao anatin'ny 10 taona manaraka an Jesosy fa tsy mbola nateraky indray satria manina misy 5 étapes de processus ny nouvelle naissance. 5 étapes le izy. Zay mahatonga le Bible miteny hoe mena hery ho tonga. Fa ianao tsy mbola tonga comme ça zany satria maninona misy ny enfant Christ, misy ny petits enfants, misy ny enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fantaritsika ny grâce de fantaritsika misy natao hoe dimension de grâce. Nouvelle naissance io mba hatonga amin'izany hoe
Dieu a choisi les choses folles du monde rehefa tonga ao ianao misy zavatra mantsy ataon'Andriamanitra am'izay ianao mamela an'iny adalanao taloha iny. De ny baiboly mitena hoe vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Vous avez de la connaissance ozy izy. Qui fait ozy ny baiboly hoe nareo tsy mila ampianarana zavatra rehetra satria nareo efa mahafantatra. Ahoana zany afantaran'olona zavatra anankiray zany spirituel ozy baiboly. Ahoana moa lalàna zavatra anankiray charnel raha tsy par la chair. Ahoana zavatra azahoana anankiray spirituellement raha si c'est pas par l'esprit ozy ny Bible. De ahoana zany analàna zany avant conversion anao adalàna sy hiditra ho zanak'Andriamanitra misy processus mantsy ao tompoko. Zay anao vao manana connaissance de soi-même. Zay anao vao manana ny natao hoe conscience. Zany hoe misy réalité zany. Jerevanareo zao ohatra ny tenen'ny président Macron zao hoe misy transcendance ozy izy. Zany hoe réalité ny zavatra ozy izy. Voilà, ça nous dépasse ozy izy. Fa fantany hoe qu'est-ce qu'il parle. Zanak'Andriamanitra ke malaly. Zay mantsy nazavaiko an'izy io hoe ozy Satan. Ty zao tontolo zao izy ty zay afaka omeko anao. Jesosy tsy miteny hoe mandaingy anao. Dikan'izany fantatritsika nge de qui il parle présidentsika e. Maintenant amizay inona mahatonga chrétien amizay mbola eux ils sont du monde. De verset 6 amizay nous ny baiboly de nasiny virgule nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc vite ça nous connaît Dieu petit YouTube. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc zany am les processus de conversion zany tsy mbola akina atao hoe disciple fa titre fotsiny chrétien. Mahagaga zany mijery mpanaradian'i Jesosy nahazo miracle tamin'i Jesosy hono zareo de reniny olona tohanany zareo. Quand je parle reniny olona tohanany ny président talohan'iny na talohan'iny tsy tokony tohananao le izy ka. Ny président préan'izy tsy tokony tohananao le izy satria maninona aferany zalahy reo fa ianao ataoviny asan'irainao satria maninona tsy ampouvrier le izy. Efa niteny ato amin'ny YouTube dre mandeha zay hoe misy natao hoe mensonge d'état. Laingan'ny mpitondra hitambaran'io maneran-tany. Misy lainga zany universel zany. Lainga universel zany zavatra anankiray atao zany de maninona manipulena ty loha ty esorina ny mémoire anao fafana ny histoire anao. De inona koa soratana tantara hafa ny histoire anao vonona ny culture anao de maninona mandeha ny fotoana adininao ny momba anao rehetra. Misy zany mensonge universel zany. Ohatra meko ohatra antsika fotsiny zao ohatra. Jerevanareo tsara nge. Aiza koa misy zany fafana raha fa ny mémoire fafana ny histoire fafana an'izao. Peut-être tadidinao le izy fa tsisy valeur aminao le izy ka. Identité anao fa tsy fantatrao. Le véritable histoire du christianisme tompoko réel devant mes yeux. Réel. Tsy azonao fafana ato amiko, tsy azonao soloina ato amiko ny histoire ny Jesosy ko. Jesosy raha koa manana histoire. Zay disciple nareo ka Jésus misy tantarany. Tonga ny katolika, tonga ny protestantisme namafa ny tantara le véritable histoire de Jésus, de christianisme à l'époque. Fafany religion le izy maninona ianao protestant tsy mahavita manohatra katolika alors que c'est ça ny véritable histoire.
de protestants ny fafana soratany tantarafa ianao fa Andriamanitra ray ihany fa ny fombany tsy mitovy ny sorona taminao ny valeur ny sorona taminao ny culture ny lanitra lasa validenao zavatra anankiray pourquoi parce que eux ils parlent comme le monde azo atao ny mivadika azo atao aza mbola mivadibadika hitanao fa ohatrany lambada le izy fa Jésus il a parlé oui, ma doctrine ne vient pas de moi mais ma doctrine vient d'en haut soloina histoire ty zao zavatra tsy fantatr'olona zao misy ty ireny zavatra tantarako amin'ny fiangonana reny ange zavatra efa vonony sasany ange reny hoe ny kristianisme zany ange resaka révolution nge na ny fitondrany romain nge niozongozony satria ils ont compris ny atao hoe royaume de Dieu fa isika nge am'izao tsy mahazo zany fanjakany lanitra zany andevo mbola mizingizina hoe chrétien tononona fanjakany lanitra tononona royaume de Dieu fanangeny chrétien hoe inona moa zany fanjakany lanitra zany ahoana meo exemple bon fa ngaino tsy mimpanaradian'i Jesosy ny fononany tantaranao ka soratana hafa ny kristianisme zay mantsy izy hoe vérifienareo le vidéo hoe tsara fantatrao soratana hafa ny tantarany fiangonana mba hidirana am'zany famonjena zany fa ny véritable histoire nge fa ny fafan'ireo mpanjaka taloha reo hoe ny histoire ny kristianisme tomboka tonga ny missionnaire tany Afrika tonga ny missionnaire tany Madagascar ils ont changé l'histoire de napiditra foana ty zavatra ty hoe Dieu est amour ary Dieu la vérité nga tsy fantatrao Dieu juste nga tsy fantatrao jugement juste ary Andriamanitra tsy tia mandainga nga tsy fantatrao Andriamanitra ovina Jesosy nandainga ovina ianao namaky baiboly nahita Andriamanitra hoe nisy profety ny teny hoe au fait Jesosy nge nandainge au fait Andriamanitra nge nandainge aparan'ny pasteur fople de Madagascar hoe Andriamanitra tsy taza teny satria prophétie fople le izy ovina anao nahita Andriamanitra tanaty Bible hoe niteny le olona hoe Andriamanitra Israely nge mpandainge et comment ça se fait nos soi-disant zanak'Andriamanitra manohana zavatra ohatran'ireny mbola lavitra ny lalana ka parce qu'il parle comme le monde et toi tu es dans ce monde et tu appartiens à ce monde tonga zao ny corona tu parles comme tout le monde corona mafaty ino koa ianao manara-drery rano hoe corona mafaty tsy fantatronga psaume 91 1000 tombera à gauche 10 000 à droite za nge tsy voakitike donc zany vavan'ny ren'olona ohatran'ny reny zany inonao teny zany zavatra mahagaga bon za moa tsy teteny zavatra be zany fa zao tonga miteny zavatra be fa misy olona mbola mahay vandoko matsy zany de limitena ihany zavatra resahana zavatra mahagaga dans l'humanité isan'ny siècle anankiray misy zavatra ohatra ny iainantsika am'izao io tamin'ny 1720 nisy anankiray 1820 1920 2020 tsy tanao mahagaga ave zany donc zany le virus zany mahay manao matematika hoe am'izao koa zany tsika mivoaka et puis mivoaka ny prophétie za moa nandefasan'olona prophétie hoe misy prophétie any Madagascar zay tsy mbola mihely prophétie de Madagascar ouais j'ai vécu au Madagascar trop longtemps fa ino prophétie fa ohatrany tsisy zavatra mba ahoana moa zany mba voilà mba manaitra zany ho an'olona manaraka tantara nge fa malala hoe wow ndraiky koa nge pandémie za zao ohatra afaka miprofetiser raha tianao fa za tsy prophète amin'ny 2120 koa nge misy pandémie tous les siècles le misy zavatra ohatran'izao de comment ça se fait am'izay ho anao mandinika manantsena miverina isan'ny siècle le izy
atsipiteny ho an'izay manan-tsaina au fait ry zalahy reo a isan'ny siècle anankiray mifete anniversaire-n'olona anankiray au fait zareo a mifete anniversaire-n'olona isany anankiray anniversaire ani zara aza miantsoantsoana mihitsy pour poser la question hoe anniversaire ani zany feten'jareo mba mitadiavy e fanga zavatra rehetra omenanao de tamin'olona rehetrarehetra de mitremble ny zanak'Andriamanitra satria misy virus mahafaty de inona zany tenin'Andriamanitra hoe arivo mianjera fa 10 000 ta gauche ianao tsy mampianjera ny olona nge nareo zao raha miremarque na mipaza na amin'ny Facebook na amin'inona za tsy mba miresadresaka io corona io mihitsy inona mahatonga an'izy c'est du cinéma le izy tapevanareo amin'ny YouTube fa misy zatra lainga be ao mitapevanareo ho an'olona mitady famarinana reny mitondra caméscope mandeha amin'ny hôpital aty en France nefa aty en France lazaina hoe repotra be ny hôpital de tsy journaliste mihitsy hoe mba mamoaka an'izy hoe reo le hôpital repotra zaloha tsy mbola nahita e tsy mbola nahita fa mba mahita koa vidéo avoaka n'olona zany hoe mba curieux le olona mitondra caméra cachée mandeha amin'ny hôpital de mifilme zany tiany anany momba ny maladian'ny corona nalalitra ray tsy hita azy bon aleo alefako eo le vidéo reto zao olona mandeha voilà mba curieux hoe aiza zany hôpital sepotra zany hoe réquisitionena ny hôpital miaramila voilà tellement fa tsy ampy le ana de jerevantsika ny vidéo foana tsisy infirmiera na ray miasa amin'ny église anisan'ny tsy hoe église any ambanivohitra ty amin'ny France non tsy hoe hôpital plutôt ohatra efa zatra église tsy hoe hôpital non tsy hoe église fa hôpital anisan'ny hôpital bangeza aty en France désert ka ny tantiny miaramila désert ary magaga zay olona mba miteny an'izy io any en Chine any io corona io sy mba mamoaka information an'izy io manjavony misy natao hoe mensonge universel tompoko zavatra inonao io selon ny zavatra avoaka amin'ny télé sy zavatra anao avoaka amin'ny radio raha tsy chrétien io langue io manipulation à 100%. Ny adiny miaramila ny américain tamin'ny Vietnam nieritreritra hoe bonne chose ny divana nieritreritra hoe nisy sacrifice hoe ahoana moa zany ahoana moa le sacrifice zany ahoana moa le mot anankiray iny ça vaut la peine le izy ça vaut la peine le sacrifice satria noble iedivana izy ihany trompé tamin'izy io tsy lo miaramila américain ihany trompé napoka ny guerre tao amin'ny Bagdad tao contre Saddam Hussein aiza le raison ny divana tao napoka koa ty guerre en Syrie ity fa tout le monde an'io manaiky an'izy hoe ay voilà terroriste avy any amin'ny zalahy arabo fa izy miteny anao fa terroriste avy any amin'ny arabo raha tsy zalahy micrée an'le izy nalefa ty guerre tany Corée du Nord sy nasaraka ny Corée du Sud zay tsy tonga saina eny nge voa am'le izy deuxième guerre mondiale de zavatra mitranga zao vous pensez que zavatra tonga ho azy le izy raha reny ny olona mpitondra antsika de ahoana en fait zareo nge miteny an'ireny fa tsy za nge ny mamorona e zareo ny miteny an'ireny zareo ny mamoaka an'ireny
Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Il faut nous avoir écouté, mais sous là, les femmes confesser, oui, Jésus est fils de Dieu, tout la chair des efforts de vous demander ça dépend ni yinani élocution le wula yinam vokamten a wonan fumbania à la lanan le il vient de Dieu ou pas. Zanwe miatakam venten nandamanta ve sa ti miatakam fienan. Fa tsy vita hoe rehefa mitory Jesosy be da be mantsy ny olona mitory anisy ty hoe izy iny verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Tsy vitan zany anarana olona anankiray hoe inona teny satria hoe mikonfesse hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra na hoe Jesosy tonga ranofo zany tompoko fampianarana any amin'ny évangélisation mba azahoana olona jonona fotsiny fa misy ny atao hoe enseignement après zany hoe ianao zany jonona zany avy any amin'ny évangéliste zany tonga fiangonana ianao ao ianao volavolaina amin'ny atao hoe enseignement ao amin'izay ianao tsy vitany hoe raha mino Jesosy ianao dia vonjena ny ankonanao ahoana tsy mino Jesosy ianao lala maintenant io tsy mino Jesosy ianao pose question anao chrétien daholo ny fianakavianao à partir an'ianao nino ve sa mbola ianao karazan'le hoe tompo change ma femme change mon mari fa nga ianao tsy chrétien. Est-ce que tu ne confesses pas la parole de Dieu? Oui, Jésus est fils de Dieu. Comment ça se fait de se convertir à Fianakavino? Il y a un autre plus profond que ça, mon ami. Tu vis, tu vis comme ça, mais ce processus lavalavo. Parfois, nous l'avons créé la terre qui est dimtonis, vous la terre qui est. Ça tu m'as dit? Nous l'avons vu vous comment tu teraka hoe 2 mois zany manaraka lalàna napetraka biologie na lalàna napetraka Andriamanitra ao amin'le olona. Ce que je remarque zany zatra remarqué quoi efa misy événement ngezangeza ny chrétien tena mampomeno ny païen. Fomba ny chrétien tena mampome. Zay mivady mo tsy mba mivaky loha am'izao ohatrohatran'izao zany satria tonga ny coronavirus avy tany amin'ny tany sonotany aiza zay mibalady any amin'ny 13e tena be sinoa zay tsy manao masque zay tsy manao gant manasa tanana matetika hony satria manino satria misy zany virus zany inona fotsiny zany fikirana ny tenin'Andriamanitra raha zay inona fotsiny fikirana hoe 5000 tombera à gauche 10 000 à droite raha ohatra za zany mbola matahotra ohatran'ny païen tsy aleo hoe midémission amin'ny christianisme au lieu de manao saritsara fiatsaran'ny belatsive satria ny président nareo ngamba efa zatra mivady bandika donc androany a chrétien androany a raha pitso a païen tsy ohatran'izany ny fiainana ka mpanaradian'i Jesosy tsy olona vaozongozony zava-misy zany tompoko. Nareo ny mbola mandray an'ity tantara ty blague ny faveny antikrista ny fakaiky au fait io zavatra hitantsika amin'ny trango io izy c'est une question de répétition l'izy miomana zareo manomana favely chefny zareo tous les signes amin'ny faveny antikrista nefa mivoaka daholo tous les signes zany hoe raha olona mandro sakafo zany misy menu zany tous les ingrédients menu io fa réunis daholo tsika amin'ny teny zao
fa miandro fotsiny a oviana velomina ny afo fa le vilany a sira siramamy a tous les ingrédients menu a efa azony zaro miandry fotsiny oviana zareo mamelona afo hoe pafo andrahoina am'izay ty sakafo ty. Certaines choses ange des fois mijeriko am'saly izy hoe tsy azoko mihitsy le zavatra ataon'ny chrétien fa azo ihany moa le izy satria le olona mbola milalao au fait ny adalany après se convertir tsy afaka. Donc ny adala am'izao tontolo zao zany mbola natsona tonga chrétien izy mbola mijanona adala le olona. Mbola 1 Jean 4 ihany. Bon, te hitondra zavatra mihitsy momba an'ity verset ty. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Hitanareo fa manahirana be miresaka amin'ny soi-disant chrétien sasany. Nareo fotsiny ake mbola variana manao yo hitanareo le kilaloatra an'izao iny miaka midina androany a chrétien demain tsy chrétien androany a chrétien demain tsy chrétien. Fa ny tenin'Andriamanitra ange miteny ho avy toy ny mpangalatra ary fotoana efa akaiky. Tsy hoe le corona io mahatonga za miteny an'izany hoe akaiky tous les siècles anie misy pandémie eto ambony tany tena marina. Fa ny histoire moa fafana dia itsika lasa borikao ny tena marina tsy mahafantatra ny zava-misy. Fa ny chrétien zany à l'époque raha ohatra ka ianao tena mitady histoire hoe tena vrai histoire ny christianisme à l'époque ny disciple zany. Jereo reny gilet jaune reny ohatran'ny reny ny chrétien à l'époque. Rehefa manongana fanjakanany a Madagasikara any jerevo tsara reny jerevo horonina tsara vidéo archive ao ohatran'ny reny ny chrétien hoe zay tsy manaiky an'ity lalàna ty zay mahatonga ny romain zany rehefa niozongozona naka an'iny christianisme iny ho lasa religion d'état. Ils ont changé l'histoire, ils ont réécrit l'histoire. Ils ont changé ny culture any lanitra de mena culture an'olombelona ianao hoe voilà votre Dieu. Donc mba tonga vasaina isika amin'ny zavatra mitrangotra an'izao zany fa lasa mampiomehy be mijery ny chrétien ankamaroan'ny olona zany. Lasa migarabaka hoe rehefa il parle comme le monde, tout le monde lasa
Manahirana. Lasa manahirana. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Mais c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Zatimien le monde. Moi, je n'écoute pas le monde. Moi, je n'écoute pas le monde. Na mijery information amin'ny télé juste comme ça fotsiny fa za manisy réserve foana satria maninona ny télé ny tena outil de propagande manipulena olona anankiray télé radio donc jerevony manodidina anao fatarina akaikinao hoe comment ny réaction an'izany vis-à-vis an'ny zavatra événement dans le monde rehefa miteny olona anankiray hoe marary ho any amin'ny docteur le chrétien akaikinao ve rehefa marary koa mitondra docteur ave il appartient au monde any il appartient amin'ny système du monde io tsy mbola nametraka tombony any amin'ny fanjakany lanitra mihitsy napa anankiray olona ohatran'izany pourquoi parce qu'il parle pourquoi voilà, il suit le monde, le système de monde, il y a le système du royaume de Dieu, c'est différent. Donc, nous avons mis ça. Ioane, naroga tsy mbola miditra lalindalina fianarapana fa onga misy testament feo teniny parolen'Andriamanitra teniny tenin'Andriamanitra fa hoisy test ao à cause de la parole izy éprouver le olona anankiray ianao zany rehefa chrétien zany éprouvena zatra torinao éprouvena hoe marina ave identité anao ve ho zatra torinao io ianao rehefa mino zay any amin'ny Matthieu 13 zany rehefa mino ianao ho avy ny parole anao test anao examen zany raha tsy afaka miverina amin'ny point de départ ny zanak'Andriamanitra tsy matatahotra amin'ny zavatra tsisy dikan'izany surtout zavatra avy any amin'ny le monde zany virus zany nga natao hoanahy base de registre ny virus efa tsy ao ny anarako taloha za bonetany taloha marary lava taloha marary chronique fa depuis zany anaraka ny Jesosy efa efasen'Andriamanitra tamin'ny base ny registre ny virus ny adressiko tompoko miaro tena ahoana ny asa koa tohizako jereo tsara oziny ny présidentsika manao carrière ave anao chrétien io sa en mission raha carrière mantsy ianao bien sûr mitady vola fa nazaronge malala zany je suis en mission en fait missionnaire nage tsy mitady vola carrière itadiavako vola fa mission mitondra tenin'Andriamanitra mamoany vahoakan'Andriamanitra ho lasa homme fait fa tsy carrière l'izy raha carrière mantsy le izy mora voahozongozona fa rehefa mission ianao tsy voahozongozona foazanareo fa efa akaiky ny fotoana tsy resaka coronavirus akory tenenako an'izany io mantsy zavatra remarqueko mantsy rehefa misy événement anankiray ny mpitory teny hitanareo any andafy any zao fa ho avy Jesosy hitanareo fa guerre efa midobodoboka ny Syrie fa ho avy Jesosy oui tsy efa nitory an'izany anga tamin'ny première guerre mondiale ny mpitory tsy efa nitory an'izany koa nga deuxième
guerre mondiale. Donc zany à chaque événement zany ny mpitory rehefa tsy nazo révélation rehefa tsisy sakafo spirituel miprofite événement foana mba hibeban'olona anankiray. Tsy remarque anareo ve zany? Misy guerre ngitany a Bagdad efa tonga zany ngitany a Madagasikara e. Hitanareo fa manatona ny guerre be ho avy ao Bagdad ao hoe Saddam Hussein tataty tatata. Tonga ndray Syrie hoe ino atao propagande hoe ho avy Jesosy. Depuis la nuit de temps tompoko hoe nisy guerre foana teto ambony tany, ça n'a jamais été la paix teto. Guerre après guerre teto. Fa tsy zany mihitsy ny profesia lalàna hoe fa viany Jesosy. Zavatrafa ny profesia lalàna fa viany Jesosy. Misy guerre ry sy ny talozy Jesosy fa mbola tsy zay nge ozy izy e. Fa misy profesia hafa le izy. Donc ho an'olona zay manompo devolany mahafantatra hoe ho avy ny anniversaire an'olona chaque siècle anankiray e. Fa ny chrétien kristianisme nareo fa mitapitapy ny tena marina. Mora vozongozona. Nisy prophétie kely hono le madame na tsy haiko nandeha avion de en fait za zany tantarina zavatra ridicule comme ça ny tena marina. Ça me fatigue le izy. Ça me fatigue. Nanao émission ho andry mandeha bon ho an'izay olona ina moa zany mametraka fanontaniana amin'ny ina moa zany amin'ny mail amin'ny YouTube de efa resahana zao le izy hoe fanontaniana apetraka anareo zay amin'ny YouTube ao zay tsy azonareo amin'ny YouTube. Sasany ndray tonga mampitatra question ampidirin'izao miresaka corona ianao. Zay nga marary ny corona. Nareo mivakilo marary ny corona nge ndana mijery corona e. Fa zay tsy mivakilo amin'ny corona e. Zareo fa ny olona zany hafa mihitsy. Andrefasan'olona hoe lien hoe raha ahoana fijerinao an'ity prophétie ity? Ahoana mo fijeriko an'izy? Na zany tsy mijery an'izy. Donc zany fa viany Jesosy zany avy amin'ny corona io koa. Fa nga tsy tamin'ny Syrie, fa nga tsy tamin'ny guerre Syrie indray tokony fa viany. Tany a Madagasikara tany ange. Efa zany mba fantatra pitarika ao amin'ny lalana mandeha hivaty ao e. Bon izy moa tsy mitondra anaran'ny église. Efa nanao adieu mihitsy hoe ho avy Jesosy amin'ny tel septembre. Telle date au mois de septembre. Au YouTube hoe hitanareo an'izany. Efa nanao adieu zany pitarika zany hoe ho avy ny mpampiakatra de hiakatra. Jerena izy nanao adieu indray mbola tonga teo amin'ny ladiny nandeha torté. Zareo fa ridicule le zavatra. Tsy fantatra aveza le prophétie. Ho avy ny mpampiakatra izy nanao adieu fa izy indray mbola tavela indrindra teo voalohany. Fa ny olona mpanaraka zany nge nivendrany e. Misy prophétie resanao tsy tanteraka za ve mbola naraka anao? Attends mais ça va pas. Donc corona koa zany signe hoe ho avy Jesosy. Toute prédication tsy ampy information avy an-danitra any rehefa misy événement miteny foana hoe hitanareo fa ho avy Jesosy. C'est vrai nge tsika mena amin'ny andro farany. Fa ho gaga koa ve anao ve tapitra io la guerre en Syrie fa hidéclarer guerre hafa koa ny firenena matanjaka ve? Misy guerre hafa koa nge rehefa tapitra e. Zao nge fa mandindindona guerre koa nge any Arabie Saoudite aty any e. Fa tsy fantako moa ahoana toan'izy zao. Zany hoe tapitra Syrie micréer notre guerre zareo. De amorona koa zany ny mpitory tsy ampy fialam-boly hoe hitanareo fa ho avy Jesosy fa zao ny ady lehibe farany. Ridicule ny prophétie-nao. Ho an'olona zay avy nanompo devoly. Je parle hoe avy nanompo devoly fa niditra rite satanique mahafantatra inona zany teneniko hoe tous les siècles fêté anniversaire zany. Fantatra zareo tsara zavatra resahako zany. Donc amin'ino zany 2000 amin'ny 2120 konge
fantatra hoe misy pandemie de rehefa aveo koa zany tononareo hoe lasa profety ndray zany fa rehefa tonga zany ve bon zay fotsiny zavatra afatra kely tiako hoentiny eto fa mampalahelo zany mahita chrétien gidigidigidigidy mitromble reny ohatra Tom et Jerry reny tromble zao aty aorina zay vao fantatra hoe va amin'ny laboratoire io virus io misy be da be zany zavatra azo resana fa bon tsy eto loatra miresaka anazy fa zay zavatra voakany zaro ihany ohatra ny vidéo reny zany mba azo avoaka zany fa afaka resahana zavatra hafa ngely izy donc mahaiza mivadibadika koa nareo an'izay batory ihany mahaiza mivadibadika raha te hivadika fa ny anay quand je parle ny anay zany vrai disciple de Jésus-Christ lalana anankiray tsisy mivadibadika io tsisy matahotra maty zany io satria manino si Dieu est pour moi ozy la Bible dit la Bible qui sera contre moi ozy izy si Dieu est pour moi qui est contre moi et vous pensez que c'est ridicule comme ça, on tremble disciple à Jésus quand on parle vrai disciple. Et vous pensez que événement comme ça, événement en zo, waya disciple de Jésus, là ça waya, ça tout le monde me dit waya de waya quoi à gauche, waya à droite, de waya quoi à droite. Misy lalana zany andehanan'ny véritable disciple de Jésus zay mahatonga tenin'Andriamanitra miteny hoe anaka aza mierikerika foana ianao banjino de banjino ohatran'izany mibanjina caméra zany ohatran'izany banjin'Andriamanitra hoe io Dieu arahako izy je ne tourne ni à droite ni à gauche fa lalako ce qui arrive à gauche c'est pas mes oignons zany teny vazaha c'est pas mes affaires ce qui arrive à droite anzaro zany fa lalako c'est ça le véritable disciple de Christ. Aza mierikerika foana ozy izy. Alléluia. Aza mierikerika foana. De zay moa navaliko an'le olona atao amin'ny YouTube hoe baiboly ange resahako eto fa tsy corona hoe fa manina vilinao amin'ny corona ny question eto. Ohatratra zany le izy fa anjaranareo mandinika. Alléluia. De rena ny tompo an'Andriamanitra reny voninahitra. Shalom.